¿Aló? ¿Sí? For years, I've been dreading the telephone call that is taking me back to Colombia, a wonderful country devastated by violence, where a human life is worth little more than the bullets that may end it. When I lived in Bogota, my brother Oscar and I both worked in the theater. Later, Oscar joined a leftist political party, and ever since, far away in Montreal, I have feared for his life. My brother has received many threats. The last one was carried out. Cierra Mike en Mike 118,1, Trabajadores, buenas noches. From the moment I heard of the attack, questions have been swirling in my mind. Who shot my brother? How will Oscar go on living with a 9mm pointed at his head? I'm a filmmaker, so my way of coping is to make a film. I did not know what I would discover. Although I was frightened, I was determined to get a better understanding of Colombia, which is so much more violent and complex today than when I left 30 years ago. Yo estaba en una reunión, llegó alguien y dijo al Óscar Gutiérrez hay que desaparecerlo porque es mucho paro, mucha reunión, mucha marcha y ese es guerrillero, ese hay que matarlo. Y como yo sé que él no es de esos, entonces vengo a decirte. Óscar obviamente no se quiso ir para ninguna parte, dijo que este era su país y que aquí se quedaba y que aquí peleaba además. Entonces íbamos 3 personas atrás y 2 adelante, porque Isabel, la mamá de Óscar, iba adelante y nosotros íbamos atrás. Llevábamos por ahí que 10 minutos cuando Óscar dice, ¿quiénes serán esos hijueputas que vienen ahí atrás en esa moto? Cuando yo miro, yo veo que vienen muy pegados y el de atrás trae un arma. Dale pues, dale, dale. Sentimos el impacto, yo no oigo el ruido, yo ya no oía nada, absolutamente nada, pero sí veo cuando él voltea y le dice a la mamá, mamá me dieron, y la boca toda le cayó. Me va a poner a llorar.
Entonces, él maneja hasta el lugar donde está el CAE. Todos nos bajamos gritando, ayúdenos, por favor, ayúdenos. Los niños también se bajan gritando que nos ayudaran. Hay 2 policías, uno en camiseta, y es tanta la confusión que ellos ni siquiera, yo pienso que ni siquiera nos oyen. Oscar se baja y cuando él se baja lo vemos que está completamente rojo de sangre porque tiene otra bala en el hombro. No le hemos visto sino la de la boca. Entonces él solamente dice, por favor, llévenme a un hospital. Y ya estaban dando la noticia por la radio y la televisión que han matado al diputado Oscar Gutiérrez. Si yo no hubiera ido con él en el carro, yo oigo esa noticia, ahí sí me hubiera dado el infarto. Si yo hubiera oído eso por radio o por televisión, hubiera visto eso. Ahí sí me hubiera muerto. ¿Por qué lo mandaron a matar? A Oscar lo mandan a matar porque está en contra del gobierno, porque está contra la privatización, porque está contra la globalización, porque está en favor de los pobres. Yo pienso que son razones más que suficientes en este país. Oscar es una piedra en el zapato para muchas cosas aquí y pues les convenía quitarlo del medio. Él estorba, él les daña muchos negocios, muchos negociados grandes. Han perdido mucho dinero por su causa, porque él se mete, denuncia y entonces se les dañan. Y era más que motivos para que lo mandaran a matar, claro, para ellos. No sé cómo se salvó, cómo nos salvamos. I was revolted by the cowardly attack on my brother, especially with his wife and our mother in the car. But it was not entirely unexpected. When he was only 17, Oscar dedicated his life to fighting social injustice. I have always admired him for that. In the 1980s, he joined MOIR, the revolutionary and independent workers' movement. He became a leader in the farming region of Caldas, where he and a group of coffee pickers formed a union, much to the dismay of the landowners. The first major strike cost him a year in jail. He was released when a judicial error was declared. Several years ago, in Chinchina, Oscar organized opposition to a scheme to privatize a highway and turn it into a toll road. Their road blockade lasted 17 days. Oscar made a lot of enemies over the years, and in Colombia, having enemies is dangerous. No aceptamos ningún tipo de provocación. Porque esta batalla la ganamos con la cabeza. The clashes between the demonstrators and the police resulted in the death of a young woman, but also in victory for Oscar and the residents of Chinchina. Es un triunfo para Chinchina igualmente. Es un triunfo para todo el departamento de Caldas y es un triunfo para muchos sitios del país, porque ha quedado claro que no se pueden hacer mejoramientos viales ni intentar cobrarlos si no se han hecho primero las obras.
By the time I saw Oscar after the assassination attempt, he was almost fully recovered, but I could sense that he was nervous. Listo, vamos. So was I behind the camera. But my brother and I do not discuss that sort of thing. I could never have imagined Oscar carrying a gun. It was against his principles, but that is the price he must pay to continue his activities. ¿Qué grado es el hombre? Intendente. Oscar is the only leftist member of the departmental assembly in Caldas. The leaders of the mainstream parties have invited him to join their ranks. Others have used more direct ways to try and buy him off. Simplemente no. No hay soborno, no tengo precio. No hay precio. Ninguno. Y listo. Y se acabó el punto. Y eso se los he dicho de muchas maneras, muchas veces, ¿cierto? No hay precio. Somos distintos al resto. El resto es negociable. Pueden negociar con ellos puestos, platas, contratos, lo que quieran. Conmigo no tienen cómo negociar en ese sentido nada. Porque no soy negociable y listo. Y por eso fue que decidieron simplemente aniquilarte. Ah, no sé si eso sea parte de la consideración que tengan. Es posible, ¿cierto? Es posible que eso sea parte de las consideraciones que ellos hagan, pero bueno, igual, ¿no? Pues porque además, o sea, tú no te puedes pasar, ¿cierto?, 35 años haciendo una lucha y entonces un día, ¿cierto?, ir y cambiar esa batalla, pues, por unos pesos, ¿cierto? Y cuando ya tienes algunos años, además, pues menos. Eso no tendría ningún sentido, ¿cierto? Cuéntame del atentado. Hombre, la verdad es que no hay las claridades suficientes, puede tener demasiados orígenes, pero pues finalmente eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es que está claro que la actividad que nosotros hacemos es una actividad sobre la base de una lucha democrática, civilizada, que nunca hemos usado armas, que no tenemos armas, que no hemos promovido grupos armados de ningún tipo en Colombia. No lo sé, no sé qué intereses ocultos se movieron en el asunto. Yo digo que eso hace parte como de los gajes del oficio, ¿no? Como el que es taxista y se puede estrellar, ¿cierto? O como un gaje propio, ¿cierto?, del oficio, ¿no? I understood that Oscar would say nothing about the assassination attempt for fear of provoking another one. In Colombia, they say that hired killers always finish the job. So it was urgent that we find out who had ordered Oscar's assassination, and fast. I met the police investigator in charge of the file. He refused to talk on camera, but he told me that one of the two hired assassins had been killed. The investigation was ongoing. He warned me to be careful. Every hour in Colombia, 2 people die of violence, a total of 20,000 every year. That is a world record, a very sad one. Several guerrilla groups, numbering more than 20,000 men, operate in vast areas of Colombia. The largest guerrilla group is the FARC. The paramilitary groups, the famous death squads, now count about 15,000 men. Every year, there are thousands of bloody skirmishes between these two groups and with the Colombian army. In addition to all of the political violence, there is widespread lawlessness linked to the powerful drug cartels. In this context of civil war, all sorts of problems, including social conflicts, are resolved with guns. Even if I could be talked into dropping my inquiry into the attack on my brother, nothing would make me give up my investigation into violence in Colombia. That is the heart of the problem.
Sí, aló. Por favor, Dan Kovalik. Dan Kovalik is a lawyer with the United Steelworkers of America. He is involved in several cases of human rights violations in Colombia by multinationals like Coca-Cola. Here we have the most dangerous country in the world for trade unionists. For every 5 trade unionists killed in the entire world, over 3 are Colombian, which is an incredible fact because it only has 44 million people. According to our own US State Department, most of these murders against trade unionists are being carried out by right-wing paramilitaries who, again, as our own State Department has concluded, are collaborating with the very military that the US is funding at record levels. This should be a concern for anyone in the United States, but particularly for trade unionists in this country, that our tax dollars are in essence going to fuel the murder of trade unionists in Colombia. En Carepa, Antioquia, en la zona del Urabá antioqueño, que es la zona bananera, nosotros depositamos un nuevo pliego de peticiones a Coca-Cola para negociar, porque el que teníamos se vencía en diciembre, pero el 5 de diciembre tuvimos la respuesta de Coca-Cola, que fue el asesinato del compañero Isidro II Gil dentro de la misma embotelladora por parte de los paramilitares. A los 7 días de ese asesinato de nuestro compañero, los paramilitares ingresan a la planta en una cantidad ya de 13 o 14 paramilitares, hacen una fila con todo el personal y les dicen que son las 7 de la mañana, que tienen plazo hasta las 4 de la tarde para renunciar al sindicato, que o si no pues serán asesinados, que la única forma es renunciando al sindicato para poder seguir trabajando con Coca-Cola. Tenemos 3 desaparecidos, 3 exiliados, alrededor de unas 45 familias desplazadas de su lugar de origen y de trabajo. En el momento tenemos 65 dirigentes sindicales amenazados de muerte en Colombia. Esta persecución en Colombia me obligó a salir de mi país junto con mi familia para proteger nuestra vida y llegar hasta aquí a Estados Unidos y solicitar el asilo político. Por eso es irónico el que estas multinacionales norteamericanas paguen a los grupos paramilitares en Colombia para asesinarnos y luego aquí mismo en este país nos den el asilo político. Coca-Cola, stop tearing. Coca-Cola, stop tearing. Coca-Cola, stop tearing. Coca-Cola, stop tearing. Sigue entrando gente. Ah, bueno.
Bien. Mi nombre es Oscar Gutiérrez, yo soy diputado. Este carro que viene atrás de mi carro con los escoltas. Y ellos son un equipo. Ahí a la protesta que vamos a hacer en su día. Muchas gracias. ¿Qué le pasó? Buena la seguridad. Ah, no, está lleno el país. Si es lo único que Uribe puede mostrar. Las carreteras llenas de policías, hermano. Pero usted se sale por cualquier trochita y ya queda grave. Ahí subiendo por esa carretera secuestraron hace una semana un comerciante. ¿Es difícil hacer política en Colombia? Es difícil hacer política en Colombia. Sí, pues de la que nosotros hacemos. De la que hacen los que están con el gobierno, pues es relativamente fácil. Pero hacer oposición en Colombia es difícil, claro. A nosotros la verdad no es nada fácil. Pero bueno, ahí vamos. Caballero ilustre. Amigo mío, ¿Cómo estás? ¿Cómo muy bien, vas? afortunadamente. Apenas Bien. están llegando la gente. Entonces, Le va a pasar al diputado Oscar Gutiérrez para echarle con él un momentito. El teniente de la policía que dice que es ahí en el palo. con Oscar Gutiérrez, diputado de la Asamblea de Caldas, cuénteme. No, tranquilo, bien pueda dejar pasar eso. Oscar believes, and I agree, that the source of all of Colombia's problems is the refusal by the two political parties that have governed since independence, the liberals and the conservatives, to ensure a fair and just democracy for all Colombians. After independence in 1810, only landowners who could read and write were granted the vote. That meant that the indigenous population, the descendants of the slaves, in fact, most of the people, were for more than a century shut out of politics. Despite electoral reforms, it is still difficult for poor Colombians to get their voices heard. At election time, Oscar must compete with political parties accustomed to buying votes. Ahí están llegando, ahí están llegando. Empezamos perdiendo trigo, donde éramos exportadores de trigo, y por las políticas norteamericanas ahora importamos el 90% del trigo que se consume en el país. Somos ya deficitarios en un 30% en maíz, donde también éramos exportadores de maíz, ¿cierto? ¡Campesinos de afuera! Vamos a ver hasta dónde somos capaces de resistir esta política, ¿no? Porque hay toda una corriente muy progringa en la dirección del Estado que sostiene que todo lo que sea más barato de comprar en el extranjero hay que traerlo, así golpee cierta producción nacional. Colombia is a very wealthy nation, but only the elite and several multinationals benefit from this wealth. The country's leaders, all educated at American universities, have learned the lessons of neoliberalism. When negotiating international agreements, their own interests and those of their old school chums take precedence over the needs of Colombia's peasants. For Oscar, some international trade agreements are a modern version of colonization. ¡Vamos a la marcha! ¡Vamos, vamos!
One of Oscar's biggest fights these days is against the free trade area of the Americas. This is another battle that will probably land him in trouble. Adiós, que estén muy bien. Mijo, voy a ver porque tengo asamblea de Caldas a las 5:30. Chao, pues. Adiós, hasta luego, compañeros. Adiós. In Colombia, bullets are used to silence people who say too much, people like Oscar. They also terrorize those who say nothing, like the many brave Colombians trying to survive in battle zones. Today, Dan Kovalik and I are heading to a place near the border of Venezuela. He is investigating a massacre in the village of Santo Domingo. A large oil deposit was discovered here, in the department of Arauca. Exploitation rights were granted to an American company, Occidental Petroleum. Guerrilla groups who controlled the region levied a war tax to guarantee the safety of the company's installations. Eventually, Occidental Petroleum asked the government to provide a more reliable security force. And ever since, the guerrillas and the Colombian army have been at war. Muchas gracias y disculpen la molestia. No se preocupe, señor. Gracias. Feliz día. On December 13th, 1998, the small town, really they call it a hamlet because it's not even big enough to be a town, was bombed. What we know from the FBI evidence is that a cluster bomb, an anti-personnel bomb, meaning that its sole purpose is to kill people, fell on Santo Domingo, was dropped by the Colombian Air Force, murdering 17 civilians, including 7 children. Along with the Colombian Air Force was a Skymaster plane being flown by 3 American pilots of a North American company known as AirScan. In turn, AirScan was working as a security contractor for Occidental Petroleum, who provided the Skymaster plane. AirScan is based in the state of Florida. It is essentially what, in crass terms, is a mercenary organization. They hire retired Army, military personnel to essentially do the dirty work that Congress does not feel comfortable allocating to their own military in countries like Colombia. Ya estuvimos hablando en la otra entrada. No forme unos papeles ahí para que les... This bombing was planned at Occidental's facilities here in Colombia, and what we even know what room. It was room G in Canon Limon, Colombia. Okay. La mano voltea media vuelta. You have to go back and you have to... Spread eagle. Yo. Se hace por seguridad. ¿Me entiendes? Entiendo. Zafiro de Cuba, 522. Puede ingresar. Y lo que habíamos eran niños y ancianos, mayoría de mujeres. Entonces, pues nos salimos para la carretera porque creímos que ahí íbamos a estar más a salvo. Yo sentí nomás un solo golpe y cuando me di cuenta yo estaba parado en la pavimentada frente a la tienda y caí como algunos 5 metros, 6 metros hacia abajo, así diagonal. En ese momento todo se oscureció, quedó, como una capa de humo. Y yo no podía ver nada, pero yo oía lo que la gente gritaba, que auxilio, que ayúdenme, que estoy herido. Parecía el día del juicio, mejor dicho, la gente gritaba, asustada. Yo no me acordé ni de mi hermano en ese momento, yo fui a arrancar a correr porque yo miré el humo que sobresalía y fui a arrancar a correr y ya no fui capaz. Tenía este pie, cuando me volteé a mirar así, este pie lo tenía destrozado. O sea, me entró una esquila, me entró así y me salió aquí este lado y me floreó el pie, así como lo miran ahí. El tendón. Ya mi brazo estaba destrozado porque a mí me entró una esquila en la parte de adelante y me salió atrás, que me destruyó todo el hombro. Y estaba en ese momento bañada toda en sangre. Dios mío, eso
fue terrible, esos momentos fueron dolorosos. ¿Quién es el causante de esto? El causante de esto, ya todos lo sabemos, los del caserío, y ya está claramente comprobado que fue el ejército. El ejército, la fuerza aérea fueron los causantes de esos bombardeos y de las muertes que nos causaron en Santo Domingo. ¿Por qué o cuál es el motivo, por ejemplo, por el cual usted dice que no están esperando ninguna indemnización del Estado colombiano? ¿Qué cosa hay ahí entre lo norteamericano y lo colombiano? In the U.S. courts, the Colombian state is immune from being sued. You cannot sue a sovereign nation like Colombia in the courts of the United States. Uno no puede demandar al Estado colombiano en una corte de Estados Unidos. And we know that in addition to the bombing that the people were shot at while they were holding white flags in their hands. And there's a tape that's now before officials here in Colombia that you can hear the 3 Americans in the Skymaster telling the Colombian Air Force they're unarmed. They have white shirts, but they continue to attack these people. I found it hard to believe that American pilots working for private companies were directly involved in military operations in Colombia. So I moved heaven and earth to find the videotape that Dan had spoken about. This material is classified top secret. Oh, the bright green field. Out here. Right there. Yep. Pretty close to town. That's real fucking close to town. That's too close. You got a bunch of guerrillas in there, though. They're going to get dirt. They want to fucking charge the town. Hey, that's up to them. Okay, now he's going to shoot south of the bridge towards the town. Okay, listo. Ahí va un cohetillo. Tengo la base. ¿Me ayuda ahí? Where's he going to shoot now? He's going to shoot at the tree line just north of the bridge, northwest of the bridge. Just passed a whole bunch of people. Yeah, I just told him not to shoot. He wants to shoot a rocket. I told him not to do it. I got a bunch of people here, but they're mostly all civilians. I don't see any. Okay. Any guerrillas. Se parecen todos civiles esta gente aquí. Sí. ¿Se cambiaron? Huh? Se cambiaron, yeah. They all changed clothes. Traded within the civilian population. And they bugged out of town dressed as civilians. Jesus Christ! What? This motherfucker's shooting at civilians. Okay, do you see where he shot? Oh, that wasn't my call. Hey man, they blew up that building. Oh shit, more tracers. Let's get the fuck out of here. Let's get the fuck out of here. Okay. Occidental claims that these Colombians, whose community's been destroyed by the Colombian government, should bring that case here in Colombia, in the courts of Colombia. Which, by the way, even the State Department has concluded year after year has a system of impunity, which, again, I'm quoting the U.S. State Department, is the biggest obstacle to human rights in Colombia. Colombia is now the 3rd largest recipient of U.S. military aid in the world.
and it became the third largest recipient in 2000 with what is known as Plan Colombia. A number of Colombians, by the way, call it Plan Washington. And according to this plan, the U.S. has dumped over $3 billion in military aid into this country. They've given us two reasons for why they're giving this aid. One, to fight drugs, the other, to fight terrorism. In terms of terrorism, the State Department has concluded year after year that the military we are funding are collaborating with the paramilitaries in this country who commit by far the most human rights abuses. So in fact, the U.S. is indirectly supporting terrorists in this country. So then why are we giving this aid? And the answer is oil, oil, and oil. Colombia is the 8th largest provider of oil to the United States, and along with its neighbor, Venezuela, provides 20% of the U.S.'s oil supply. The war in Colombia, particularly in this department, is being fueled by oil and the need to protect it. Dan and I are relieved to be leaving this region. Good luck. Safe travels. Dan is going back to Pittsburgh, where he and 3 colleagues will take on the dozens of lawyers hired by Occidental Petroleum. Honorable diputado Oscar Gutiérrez Reyes. Gracias, presidente. Voy a obligar a hablar corto. ¿Cuál es la razón de que haya perdido 900 y pico de millones en 9 años ese proyecto? Porque aquí nos dicen que es muy lindo. Apoyemos el proyecto de agricultura. ¿Y qué vamos a apoyar ahí? Por Dios. Llevan 9 años perdiendo plata y ni siquiera nos han dicho a esta corporación por qué han perdido plata durante 9 años. Y nos piden que los apoyemos. Yo estoy de acuerdo que hay que salvar todo lo que sea producción agropecuaria en Colombia, hay que salvarla, y más con esta arremetida espantosa, ¿cierto?, del gringo y del TLC, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese escenario esta asamblea, pues hombre, con gusto, ¿cierto?, si es para salvarle la vida a 2.000 agricultores, yo creo que con gustos todos estamos dispuestos a respaldar una política en ese sentido. Gracias, presidente, y le cumplo la promesa de que iba a hablar corto. Por supuesto. Esto es mucho circo, ¿no? Le tocó al hombre finalmente decir con toda franqueza: no tengo los documentos. Y usted no tiene documentos, ¿cómo va a garantizar que el productor sí gana, que el comercializador gana, que el hilandero gana? Pero el fondo del problema, ¿cuál es? El fondo del problema es que se han robado esa empresa varias veces, que eso no era una empresa viable, que entusiasmaba a un montón de campesinos para que metieran plata en eso, que después los quebraron. Y que ahora que están otra vez quebrados, pues vienen otra vez a decir que necesitan más plata. Ese es el problema. I sometimes think that Oscar is tilting at windmills.
but I admire his determination to defend the rights of farm workers in a nation where land reform is a distant dream, a nation in which the land belongs to a handful of very wealthy families. It takes a lot of courage to fight, using nothing more than law and democracy in rural areas where armed groups control people's every move. The guerrillas, the paramilitary groups, the army and the drug traffickers have brought terror to anyone living in the countryside. Llegaron unos hombres armados a la casa y únicamente le preguntaron a los jóvenes, a los dos muchachos jóvenes, que si tenían cédula y por ahí mismo fue matándolo. Ahí fueron los primeros que mataron, los dos muchachos jóvenes, mi hijo y un hijo de un tío de mi esposo. Y ahí mismo fue matándolos y los mataron. Y luego siguieron los demás, mi esposo y el tío, y ese tío de él. Nos quemaron la casa con todo lo que teníamos. Perdimos el ganado, perdimos todos los animales de corral, todo lo perdimos. ¿Qué te pasa por la cabeza los días tristes? Pasa de que no es fácil para una madre sentir la necesidad de sus hijos, todo lo que les hace falta. Y me da rabia ver que teníamos las cosas, por eso yo tuve ese poco de hijos, porque mis hijos tenían que comer, que vestirse, cómo educarse. Y que por esta guerra que nos tiene tan mal, en unos minutos todo se acabara, 20 años de trabajo, las vidas humanas. No es justo de que una mamá quede con sus hijos pequeños aún en embarazo, a enfrentarse a un mundo desconocido como era la ciudad. El desplazamiento, no es justo. Yo siento que no es justo porque no habíamos hecho nada. ¿Quién mató a tu esposo y a tu hijo? No puedo decir fue tal o este grupo fue el otro. Ya eso sí no lo puedo decir. Yo no puedo decir quién fue porque no lo sé. Por lo que ya le había contado antes que se movían ya dos grupos. O sea, no sé. El desplazado, pues en ese entonces era como todo el mundo le tenía miedo, temor de todo. Entonces nosotros no decir que éramos desplazados. Pasamos mucho trabajo en Montería. Yo en embarazo con todos mis hijos pequeños. Mi hija la mayor con un trauma. A mis hijos les tocó botar, a Juan Pablo le tocó botar basura. Ella se empleó en casa de familia. Yo empecé a lavar ropas ajenas. Ahí nació mi hija Esther Judith. Yo misma me atendí el parto mío misma, porque yo misma corté el cordón umbilical, todo eso. Y yo misma atendí mi parto.
porque yo tenía 3.000 pesos para irme para el hospital, pero me puse a pensar que si yo me gastaba esos 3.000 pesos en el hospital, ¿qué comían mis hijos? El Valle Encantado es un grupo de 15 mujeres desplazadas, todas por la violencia, viudas, que estábamos en Montería pasando muchas necesidades. Teníamos el temor de que nuestros hijos se nos convirtieran en delincuentes en la ciudad y encontramos de que podíamos volver al campo a través de un programa del INCORA. Empezamos a gestionar la plata con Finagro. En la actualidad tenemos una deuda de 325 millones de pesos que adquirimos con los intereses de esta plata. Pero por lo demás estamos luchando aquí en el Valle Encantado por la supervivencia. Estamos contentas porque nuestros hijos están con nosotras acá en el campo, pero tenemos esa preocupación tan grande de que nos vayamos a desplazar de nuevamente. Nosotras no soportamos otro desplazamiento. Si ya nos desplazó la guerra, no queremos que ahora nos desplace la deuda que tenemos. Today, there are close to 3 million people who have been displaced inside the country. Despite the violence everywhere around them, Colombians have not lost hope, and for every horror story, there is an uplifting example of people's courage and cooperation. Hola, mi amor, ¿qué más? ¿Qué has hecho? Pues sí, gracias a Dios. Bueno. ¿Y usted qué milagro volverte a ver? A que vea que suceden milagros. Ay, ¿Cómo estás? ¿cómo así? ¿Cómo me le va? Muy bien. Pero bien. ¿Y que hay de nena todos? Camellando, ahí estamos todos. Veras, ¿qué más? En la casa, Ay, gracias a Dios. dándole la tarea. ¿Y por qué no te has vuelto a dejar ver? A ver, yo te cuento, hombre, todas estas casas que tuve, ¿cierto? Aquí al lado de encima, bueno, finalmente fueron como 114, 115 viviendas, las construimos con la gente, un programa, ¿cierto?, de lucha por autoconstrucción y autosostenimiento, donde ellos realizaban rifas, donde se hacían festivales, fiestas, etcétera. Un proceso muy largo, pidiéndole a la comunidad del mismo municipio que nos ayudara, ¿cierto?, para hacer la tarea. Logramos comprar el terreno, logramos igualmente, ¿cierto?, hacer los alcantarillados, las redes de energía, ¿cierto?, toda la infraestructura de servicios públicos, pero en un proceso pues bastante largo. La gente ha ido, ¿cierto?, haciendo sus ahorros, ¿cierto?, construyendo pues sus soluciones. Este es uno de los 4 más que hemos hecho en este municipio. También ayudamos a construir en el municipio de Río Sucio 2, ¿cierto?, y hacer otro en el municipio de Villa María. Ha sido una lucha larga. Ay, no, Cuídense mucho. Lo mismo. Adiós. Bueno, Nos vemos. Bueno, mucho gusto. Bueno, Que le vaya muy saludos. bien. Bueno, con mucho gusto. Me alegro verlo. Ven. ¿Puedo hacer una pregunta? Lo pincho. ¿Cómo? ¿Qué piensa de Oscar? Pues que es una persona en toda la extensión de la palabra. Él ha luchado mucho por el barrio y pues hasta ahora no tienen, pues yo en lo personal tengo más que agradecer. Sí. Es un buen muchacho. Ay, para mí es lo más lindo que puede haber. Sí, nosotros lo estimamos mucho, porque si no hubiera sido por Oscar, yo no tenía mi techo. Sí, él fue mucho lo que hizo por nosotros y hasta ahora pues le hemos visto mucho luchar por todos y vamos a ver hasta dónde podemos, que él pueda seguir luchando por todos los que lo necesitamos. Demasiado inquieta. Many are suspicious of Oscar's projects and his political convictions. There are those who believe he is working for the guerrillas, which may be the reason someone tried to kill him.
Pero bueno, no importa. Gracias mil. Tonight, he is denouncing the disastrous aerial spraying of a powerful pesticide in the name of the war on drugs. Lo nuevo radica en que el gobierno nacional aspira, por órdenes derivadas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de antinarcóticos de la DEA, aspira a fumigar la coca que hay sembrada entre el cafetal, que está sembrada al lado del frijol, del maíz, del plátano, con un herbicida que es altamente dañino para todo lo que sea verde, demostrado y comprobado por medio de estudios hechos por fitopatólogos, agrónomos, químicos, etcétera, que genera daño tanto en la flora como en la fauna, como en las aguas y como en los seres humanos. The main justification for Plan Colombia is the war on drugs, the eradication of coca and poppy plantations, and the destruction of the drug processing laboratories. Its efforts have been spectacular, but not very effective. The cartels, which have very deep pockets, just set up elsewhere. Believes, as various American administrations and Colombian governments want them to, that the violence in Colombia is caused by the drug trafficking. Not so. The violence is above all the result of social and economic inequality. The drug cartels didn't exist until the Americans started to get involved in the business. In fact, 90% of the profits from drug trafficking are held in banks in the United States. Everyone knows the name Pablo Escobar, but who can name even one American drug trafficker? Colombia is the nation everyone loves to hate, and the war on drugs provides the Americans a good excuse to interfere in Colombian affairs and to maintain a presence in the entire region. Most countries in South America keep the United States at arm's length. Colombia has allowed itself to become the most important stronghold for the U.S. on the continent. In Colombia, all kinds of stories are told about the American presence and about Plan Colombia. I wanted to hear some from the mouths of American citizens, too. My name is Jane Schaefer, and I'm the mother of Captain Jennifer Schaefer Odom. And Jennifer was killed in Colombia, South America, on July 23, 1999. And she was flying an anti-drug mission for the United States Army at the time. And there were 5 U.S. soldiers on that aircraft and 2 Colombians. And everybody perished. We just couldn't understand what happened to her. We never really got what we could really understand what the Army was telling us. It seemed like they would contradict themselves, and then they'd send us reports with
3/4 of it blacked out, and it just didn't sound right or look right. That's her flight suit that she would have worn, but because of the danger in the missions, they were wearing civilian clothes at the time. That was the first thing they told us when we went up to Dover, that she flew into a 12,000-foot mountain that was unmarked. And I just couldn't believe that anywhere in the world that a mountain that big wouldn't be marked. Another thing that bothers me is that after Jennifer died, she died on July 23rd, that was on a Friday. We were waiting to get her body back in the States, and we read in the newspaper that the colonel that was ahead of the troops in Colombia was sent back to the States because his wife was sending heroin back to the United States. Now, this was her commanding officer. She briefed him on the missions in July when they were down there. And my question is, if she briefed him on the missions and the Army knew that the wife was involved in drugs, why weren't the missions stopped until everything could have been evaluated and things could have been investigated to make sure there was no threat to the soldiers under that man's command? I think it was a betrayal of trust, and I think it's the ones at the officials in the service that were above Hyatt should be held responsible for that. Hyatt is? Colonel Hyatt, Colonel James Hyatt, was the one that was in charge of the United States forces in Colombia at the time of the crash. But the Army didn't find any of that. It took Customs to find that out. Army had already cleared him. Why did she have that real sensitive equipment on? She shouldn't have. I thought maybe that it wasn't just for drugs. It was given the location to the guerrillas for the nationals to maybe come in, and take them by surprise, or surprise attack or something like that. Was Captain Jennifer Odom sent to Colombia to fight drug traffickers or guerrillas? Her parents still aren't sure. For the American public, Plan Colombia is primarily aimed at the war on drugs. This was one operation Americans were never informed about. They were also kept in the dark about the case of Colonel James Hyatt, head of the U.S. anti-drug program in Colombia, among others. Colonel Hyatt was sentenced to only 5 months in prison, his wife to 5 years, and the Colombian chauffeur to 8 years. Americans are also unaware of the fact that some of the funds earmarked for Plan Colombia go to Republican states, where American companies produce military goods, or to Monsanto, the company which produces the pesticides used to destroy the coca and poppy crops. Billions of dollars have been spent, but drugs are still rampant in the streets of Washington. The war on drugs is a failure. In today's El Tiempo, it says that there are about 600 American soldiers in Colombia.
But no one knows how many mercenaries here are paid by the American army. Colombia is at a turning point in its history. Its government has become more and more dependent on the American administration. Ceremonia militar de bienvenida del excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos de América por parte del señor presidente de la República de Colombia. The United States is Colombia's most important trading partner. Most large companies in Colombia are controlled by U.S. interests. The war on terrorism that was launched after September 11th was a blessing for those in the Colombian elite convinced that Colombia's problems can be solved by guns and repression. Because it doesn't want to have to justify to the American public the death of U.S. soldiers, Washington has hired private military firms to take over more and more of its missions here. The government of Colombia can exercise no control over these firms. American mercenaries enter Colombia on tourist visas and enjoy diplomatic immunity. On the rare occasions that Colombian authorities have protested, Washington threatened to withdraw its economic aid to Colombia. I also wanted to know more about these companies of mercenaries, and so I met with Douglas Coates in a location that he asked me not to reveal. Douglas Coates was a pilot for the anti-drug operations of U.S. Customs before he hired on with Northrop Grumman. Our mission was a drug-related mission. We assisted both the Colombian government, the military, the Colombian National Police, and the U.S. military, Southcom, in attaining intelligence on the drug problem. What finally happened was that we had 2 aircraft in the program, and both aircraft crashed. The first one, everyone survived, and they executed Tom Janis and Sergeant Cruz, the Colombian host nation rider, and they took the other 3, Keith, Mark, and Tom, into the jungle, and that was 18 months ago, and they're still there. The sad thing is, all of that was totally preventable. The first plane crashed in the Colombian jungle on February 12, 2003. From a journalist friend, Jorge Enrique Botero, I obtained videotapes that he filmed when Douglas Coates' colleagues were taken prisoner by the FARC, the most powerful guerrilla group in Colombia. A partir de ese momento, from that moment, hacen parte you are part of del grupo de prisioneros the group of prisoners, de guerra. War prisoners. Y el comandante Marulanda, our commander-in-chief, Manuel Marulanda nos ordenó ordered us, que nuestra misión our mission es preservar sus vidas is to keep you alive, para realizar el canje de prisioneros de guerra de ambas partes. to do the exchange of prisoners for both parties. Why are we insisting on flying a single-engine airplane in this mountainous terrain, doing night missions, when we're the only single-engine airplane out there at night? And I finally became aware that it was the bottom line. They had 34% profit in this contract, and that's all they cared about. A month later, another plane took off to find our hostages, but it also crashed in Colombia, killing all 3 Americans on board. Oh, just listen to me. You guys are... Ralph was killed. Ralph was killed. Oh, no. Listen. Tom, you all right, though?
It's only natural, in the US especially, for a corporation to maximize their profits. I'm all for that. The difference between doing this safe and smart with a twin-engine airplane, a $28 to a $29 billion company with an $8.5 million plus or minus contract, what we're talking about. So is that several thousands or, less than 1/100th of 1% of the bottom line for Northrop Grumman? Is that worth killing 5 of my friends and putting 3 in the jungle? Not in my mind. The commander who's sitting next to you has said a few moments ago that you are CIA agents. No. We're civilian contractors. No, we're civilian contractors. No. Somos contratistas. Our class. ¿Conocen la empresa Xiao? That was earlier, we were asking that question about that. This happened after our crash. We don't know who these people are. Yeah, the only thing we know about that company is what we just read here. Yeah. Because that obviously came after our crash. We see here in this press release, I'm going to be honest in front of everybody here, that our contract has been changed to a company that we don't know about after our crash. I understand the business side of it, but those of you in our office and those of you at our old company that know us, maybe we won't make it home. But remember, there's 3 people here with a family. Please do the right thing for our families. After its employees were taken prisoner by the FARC, Northrop Grumman falsified the contracts. Newspapers reported that these 3 men worked for the CIAO. The association with the CIA was inevitable, given the Latin American context. If Northrop Grumman had wanted to sentence the men to death, it couldn't have made a better move. Thousands of people are today being held by the FARC, the most famous of whom is the candidate for the presidency of Colombia, Ingrid Betancourt. Some 50 politicians, including House members and even high-ranking army officers, are also hostages. The FARC, the Colombian Revolutionary Armed Forces, was founded in the 1960s to defend by force the rights of Colombians. Toward the end of the 1980s, the FARC laid down its guns and ran candidates for election under the banner of the Patriotic Union. But 3,000 Patriotic Union members were assassinated by paramilitaries, and the armed conflict resumed even more fiercely. Romaña Medina, Rodrigo 16. Acá el río, acá coordinado hasta la pista y de la pista al río. Y sobre esta parte va a haber otro río. The FARC funds its activities through its ties with the drug cartels, the war tax it levies on various groups, and the ransom it gets for kidnappings. It spreads terror and engages in violence that often results in the deaths of innocent civilians. The constant terror present in the country has not managed to affect the joyful character of Colombians. Sometimes I think that this is their ultimate weapon against all this violence.
te fuiste lejos de mi amor, el mar se quedó dormida en el dolor. Pero si regresas pronto, corazón, 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 se enciende esta pasión. Desde que te fuiste lejos de mi amor, el mar se quedó dormida en el dolor. Pero si regresas pronto, corazón, 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 se enciende esta pasión. Si bien puede empezar a contar de cosas usted. Nuestro problema es la defensa de los cafeteros. Mira, aquí tengo un permiso, vengo a encontrar al doctor Ricardo Uribe. El gobierno colombiano en los últimos años ha incrementado su pie de fuerza y su permanencia de Estado en estas regiones, originando que el conflicto vaya creciendo. Origina un problema más grave que es el narcoterrorismo o el terrorismo que se desplaza del área rural al área urbana. Y ustedes han visto en los últimos meses cómo se ha incrementado la cantidad de bombas en nuestras ciudades, lo cual nos trae a su vez más pacientes que no siempre son militares, sino muchas veces son civiles víctimas de este fenómeno de violencia que existe. Yo, Dagoberto, ¿cómo vamos, mijo? ¿Bien? ¿Cómo va todo? Ya le sacaron ese tubo, ¿no? Este es el proyectil por el sitio donde entró. Porque yo creo que si sigues así te vamos a pasar a cirugía a hacerte una remodelación de la herida y a ver si le podemos cerrar ese tórax de una vez, ¿ok? Bueno, muy bien. Buenas, buenas. Guantes. Yo. ¿Usted qué, Albeiro? Albeiro Ramos. Pues mire, Germán, el problema de las traumas por explosión, como es este caso, él tuvo lesión en cara, lesión en el abdomen, como vimos antes, quemaduras en sus extremidades, fracturas en ambos brazos, fractura en la extremidad. La onda explosiva es tan sumamente severa que compromete múltiples sistemas y múltiples órganos. Eso hace que esta lesión sea tan letal, que el paciente no es la fractura típica, no es la herida de arma de fuego que entra al abdomen, sino que destruye muchos de los componentes. Cuando la onda explosiva pasa a través del organismo, esa energía que lo atraviesa a uno hace que se fracturen y se estallen órganos, los que contienen aire se estallan, como fue el caso en la parte intestinal. Los huesos se fracturen. Los segmentos de tejido sólido a tejido líquido, ese paso de energía a través de eso origina inclusive explosiones intracelulares, que, como ustedes ven, pues trae toda esta cantidad de consecuencias. Pero ahí vamos, ¿no, mijo? Ahí vamos, Lanza, ahí vamos a salir bien. Si tú sabes, la mina es un asesino perfecto. La mina no discrimina entre hombre o mujer, no discrimina entre niño y anciano, no discrimina entre uniformado y no uniformado. Está siempre allí esperando a su víctima. Casi que es un asesino perfecto, no tiene corazón, no tiene nada, siempre está ahí esperando. Y la desgracia de esto es que gran parte de nuestras áreas rurales están sembradas de minas. Hay gente que en Colombia cree que deben haber más o menos unas 100.000 minas enterradas en el país.
rápido. If Colombia is in a perpetual state of war, it is also perpetually in the process of negotiating peace agreements. Today, a large paramilitary group and member of the AUC, the Colombian Self-Defense Units, is turning in its guns under the watchful eye of the Colombian army. The right-wing paramilitary groups were formed in the 1980s by landowners who hired, with the silent support of the Colombian establishment, peasants to fight the guerrillas. They fight this dirty war so that the Colombian army can clean up its image in the aftermath of its many human rights violations. The AUC has ties with members of both the Congress and Senate in Colombia, with the largest drug cartels, and even with the American government. This puts them in a good negotiating position. Palabras del señor Salvatore Mancuso, jefe del Estado Mayor Negociador de las Autodefensas Unidas de Colombia. La mayoría de los hombres de las autodefensas comenzamos esta lucha sin saber a dónde llegaríamos, agobiados por el acoso, la extorsión y el terror impuesto por las guerrillas y unos gobiernos que desertaron de sus responsabilidades. Siempre actuamos en legítima defensa. Ya no existe el peligro que las guerrillas se tomen el poder. La paz nunca será fruto de la guerra y no será a través de esta que llegaremos a la equidad social. Guerrillas y autodefensas deben desaparecer. Pido perdón a mis amigos, a mis padres y a mi familia. A la madre de mis hijos, que sollozó en mi ausencia tantas veces. A mis hijos por no acompañarles en las horas felices o cuidarles en los momentos duros. Pido perdón al pueblo de Colombia. Pido perdón a las naciones del mundo, entre ellas a los Estados Unidos de Norteamérica, si por acción o por omisión las pude ofender. Ruego el perdón de cada madre y de aquellos cuyo dolor causamos o permitimos.
colombianas, colombianos, mi amor por Colombia y mi fe en su futuro están intactos. Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. The paramilitaries have been accused by both Colombian and international organizations of the worst human rights violations in Colombia. They are responsible for the deaths of thousands of popular leaders and thousands of peasants. They are also responsible for millions of displaced persons. The members of Catatumbo, who are today laying down their arms, have demanded amnesty from the government, protection against any charges. The political status that Catatumbo is seeking will enable its members to assume positions in government, perpetuating the vicious circle of immunity that has existed for 200 years. On their side, the guerrilla groups also try seduction to downplay their abominations. They claim to be always ready to negotiate with the government, but they demand a radical political change in Colombia. Yo creo que tenemos que esperar a que se den las elecciones y que se elija al que se va a elegir. Y que con la cabeza fría que pueda dar ya la responsabilidad de dirigir al Estado colombiano, entonces puedan o reafirmar o tender puentes. Entonces, si encontramos en un próximo gobierno esa decisión, hombre, aquí vamos a tener que compartir poder. Aquí vamos a tener que bajarnos de un poco de privilegios que tenemos. Aquí vamos a tener que cambiar las costumbres políticas
podridas y corruptas que hay en este país para el manejo del Estado. Y vamos a conversar entre todos los colombianos, vamos a darle un carácter más popular al gobierno colombiano. Yo creo que entonces empezamos a hablar de soluciones definitivas. FARC's leaders have not changed their line over the years, but the violence of their activities is every day costing them the support of the population that had long supported them. No group is capable of winning the war in Colombia, not the government or the paramilitaries or the guerrillas, not the United States or the drug barons. They all have well-stocked coffers. They are all financed by the drug trade or the handouts from the war on drugs. The most terrible thing about it is that it's the poor who pay. The Colombian army, the guerrillas, the paramilitary groups, and the drug cartels all attract to their ranks the poorest in society. While they are getting killed, the bourgeoisie in Colombia discuss real estate in Miami's Stony South Beach district and the ideal temperature at which to serve foie gras. They couldn't give a damn about the needs of their domestic staff, who earn $10 a day. Nada funciona bien en Colombia, todo es una tragedia. Puede parecer extremo el asunto, ¿cierto? Pero es así. ¿Qué funciona bien? No funciona bien nada. Ni la salud, ni la educación, ni los servicios públicos, ni el agro, ni la industria, ¿cierto? Ni los niveles de desarrollo tecnológico, ni la ciencia, ni la universidad, ¿cierto? Ni las carreteras, ni el ferrocarril, ni el tren, ni los aeropuertos, ni los puertos, ni nada. Nada funciona bien. Para el pueblo, para quienes están gobernando y haciendo utilidades, todo es perfecto. Están llenando, ¿cierto?, a unas proporciones inmensas. Pero Oscar, ¿por qué la opción del exilio no fue una alternativa para ti para salvar tu vida? Yo creo que mi papel está aquí, mi lucha está aquí. Y mientras pueda estar aquí, voy a estar aquí. Lo que no quiere decir pues que tampoco esté pues jugando con mi vida, ¿no? Pero mientras pueda estar aquí, voy a estar aquí. Voy a luchar por permanecer aquí, ¿cierto? Y voy a luchar por poder hacer, ¿cierto?, lo que hago aquí. Así es que esas son las cosas, hombre. Así es la vida. Bueno, chévere. Estés muy bien. Te Muchas respeto gracias. y te quiero mucho y bueno, te quiero felicitar. Vamos a la tarea. Chao, pues. Cuídese. Listo. Espera. Chao. Once again, life separates Oscar and me. Tomorrow, I return to Montreal. I still wonder who shot my brother.
far from Colombia, I know that the feelings of anguish and guilt that I have often grappled with will once again gnaw at me. I wonder how Oscar and the Colombian people will continue to resist this vicious war in which every player has created his own realm of barbarity. I wonder what kind of a country the children of Colombia will inherit. Mañana en que te fuiste, mañana melancólica y sombría, mi corazón nostálgico se viste de luto por tu ausencia, amada mía. De luz